Salam alaikum khawtna. Inch'Allah rakum mlah. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, premier bac fini. J'ai mis 3 sacs de compost de 60 kg, plutôt 4 sacs de compost végétal mûr de 60 kg. Plus mélanger un sac de fumier de cheval, environ 60 kg aussi. J'ai mélangé le tout, j'ai bien arrosé, j'ai tassé. Je vais vous montrer le compost que j'ai utilisé. Voilà, c'est un compost végétal de chez Biocompost. رانا كملنا البرمي باك، راه مخدوم ومزروع وكلش. يوتيليزينا 4 لي صاك تاع الكومبوست، كومبوست بيو كومبوست. هذا يعطيه الصحة، كي قلنا له درنا له المشروع تاعنا دارلنا ريميس تاع 50%، والكومبوست تاعو تيستيناه مليح، يشد الماء يشد ليميديتي ما شاء الله، و سي ان كومبوست لاباس به. C'est un compost qu'on a testé et il retient l'humidité super bien. Comme on est sur une pente, alors là on a l'eau qui circule très vite. Alors il nous fallait une matière qui tenait bien l'humidité. كما رانا في هبطة كما وريت لكم، هنا الماء يهبط تمتم، الأرض تنشف تمتم. alors كان لازم لنا كومبوست اللي يشد l'humidité، اللي يشد الماء. Alors là c'est un compost les mleh. Le compost on l'a eu chez Biocompost. C'est un monsieur très gentil, il nous a fait une réduction de 50%. Son compost il est super bien. C'est juste qu'on le voulait en vrac, on le voulait pas dans des sacs comme ça. Et c'était pas possible. Mais c'est pas grave, on va trouver comment réutiliser les sacs pour ne pas les jeter comme ça. J'ai semé ici des graines, la même chose, c'est des graines F1, c'est des graines non reproductibles parce que j'ai pas trouvé des graines d'anciennes variétés reproductibles et ainsi de suite, des graines paysannes. Et j'étais obligé d'utiliser ça par manque de temps. En fait, j'ai pas trop cherché, j'ai cherché un petit peu, j'ai pas trouvé, j'ai utilisé ce que j'avais dans la main. En fait, c'est des graines que j'ai déjà vu à droite et à gauche. Ça germe quand même, je sais que ça germe. Même le compost grossier, là j'ai essayé déjà avec des graines, même de petites graines, ça germe sans problème. Et كما قلت لكم الكومبوست هذا même خشين شويه، même les graines صغار ينوضوا فيه بلا مشكل. سييتو ديجا وكذا ماشي حتى مشكل. Je vais vous montrer l'autre bac. J'ai travaillé juste en surface avec un outil dérisoire, quoi. De toute façon, ici, on utilise des outils vraiment dérisoires, de petits outils. Je vous ferai une vidéo sur les outils utilisés qu'on a utilisés dans ce jardin. Voilà, comme vous voyez, j'ai enlevé que les grosses racines. Vraiment travaillé juste en surface. Après, on met 2 sacs de compost par là, 2 sacs par là, ça fait 4 sacs de compost et on mélange, on prend de compost de 60 litres. نحطو زوج لي ساك تاع الكومبوست منا، زوج لي ساك تاع منا، ونخلطوهم مع الفيميي تاع العود. On met du fumier de cheval, on met un demi-sac par là, un demi-sac de l'autre côté, on mélange. باش يكون عندنا خليط plus ou moins homogène, pour avoir quelque chose d'homogène plus ou moins. Ensuite, sur le dessus, on rajoute un sac de compost, parce qu'il y a le fumier de cheval où il y a c'est granuleux, quoi. Il y a le fumier تاع العود فيه des morceaux هكذا كبار. alors نزيدو un sac تاع compost من الفوق باش نزرعو فيه. On rajoute un sac de compost dessus, on lisse, on tamise. Il faut tamiser un petit peu. J'utilise un morceau de bois pour tamiser le tout. Alors voilà ce que j'utilise pour tamiser. Je tamise bien. Et ensuite je trace mes lignes. نبلاطيه مليح ونطراسي لي اللين تاعي. Je trace mes lignes, tracer les lignes تاعي، c'est-à-dire باش نعرف
بريالابلومون واش راح نزرع باش نعرف الافونس واش راح نزرع يعني سي دو سويت. لازم لها تخميمه واش راح تزرع باش لو باك تاعك تزرع فيه لو ماكسيموم pour optimiser le maximum l'espace. Et moi je réfléchis toujours par strat. Ça veut dire comme là j'ai mis des haricots. La première ligne j'ai mis des haricots grimpants. On va les suturer, ils vont monter. Et à côté j'ai mis des poivrons, une ligne de poivrons. Après j'ai mis 2 lignes de carottes et une dernière ligne de salade. Alors les poivrons aussi ça monte un petit peu, les carottes moins. Et la salade, comme vous savez, la salade pousse presque à ras du sol. Alors c'est par strat, pour que tout le monde ait sa dose de soleil, et ainsi de suite. Aucun légume ne gênerait l'autre. C'est pensé comme ça. Et on va continuer à aller on va continuer à œuvrer avec cette logique-là. بون احنا غرسنا هنايا غرسنا اون لين تاع الماشطو. غرسنا لين تاع اللوبيا ماشطو هنايا باسكو اللوبيا ماشطو تطلع ونديرو لها من بعد الخيوط هنا نطلعوها. ومن بعد دايرين اون لين تاع الطرشي يجي عالي شويه الطرشي. قدامو دايرين درنا 2 لين 2 خطوط تاع الزروديه تجي شويه هابطه على الطرشي. ومن بعد درنا خط تاع شلاضه تنوض على الارض ديريكتومون. الوغ سكيفي كو تجي هايدا اون كاسكاد وحده ما تغطي الاخرى وحده ما تجيني الاخرى في الشمس وعلى على التقيه ينسي دو سويت. حنا رايحين نخمو هايدا ونقعدو في هاد لا لوجيك ونشوفو كاسكو سافا دوني. بون عندنا الجهه التحتانيه ان بو بلو با لي باك لي من تحتها خليت ان باك بالعاني ما خدمتش لا سيرفاس تاعو فريمون. نحيت لي غروس راسين كيما راكم تشوفوا هنا رانا نديجاجيو في لي زاربو في يا ميزور. شوفوا لا كونتيتي تاع الحشيش شكون اونلفي. لا كونتيتي تاع الحشيش اللي نحيناها. ريغاردي لا كونتيتي فريمون énorme des herbes qu'on a enlevé. Toujours dans la même logique. Dégager autour des arbres, laisser le maximum de plantes sauvages pour garder la biodiversité. Voilà. Toujours, et en plus, les plantes sauvages vont jouer le rôle de brise-vent. Voilà, quand vous voyez, il y a des arbres fruitiers de partout. Et de tout genre. كما راكم تشوفوا كاين شجر تاع الفاكهه بارتو وكاع الانواع. بون كاع الانواع صاتر بزاف انواع. هاملك لي باك التحتانيين. هنا كاين 2 باك. هذا الباك راني خدمت لا سيرفاس تاعو خدمته نقشتو شويه توجور ليجيرمون برك ما نقشتوش بزاف نقشتو غير شويه برك غير اون سيرفاس نحي غير لي زرب هذوك لي اون سيرفاس لي من الفوق سي تو ما خرلطتش فيه بروفونديمون. Bon, ce bac, je l'ai travaillé juste en surface, comme ceux d'en haut. Et ça va être la même chose. C'est-à-dire le même traitement. Et bon, j'aurais bien aimé avoir une grelinette, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais comme j'ai pas trouvé de grelinette, je vais vous montrer la petite bêche que ma maman m'a prêtée. On a utilisé vraiment des outils dérisoires. Il y a vraiment adawat balak تضحكوا عليهم. Mais رانا نافونسيو ما شاء الله الحمد لله رانا نافونسيو ما شاء الله. هاو لو دوزيام باك اللي قلت لكم ما خدمتوش كامل ما نحيت غير الجذور الكبار. C'est le deuxième bac que j'ai pas travaillé du tout le sol. C'est un essai, je trouvais que le sol il est bien, il y avait pas de quoi se fatiguer à remuer tout ça. En plus, moi j'aime bien essayer des choses. De toute façon, ça va être ici tout le temps des essais de nouvelles choses, expérimenter de nouvelles choses et ainsi de suite et voir comment ça va y aller. هذا ما خدمتوش بالعاني لا ما خدمتوش بالعاني من الفوق ما نقشتو ما والو باش نشوف كيفاش اسكو الارض بانت لي مليحه باش نشوف برك كيفاش ترياجي الغريس تاعنا كيفاش راح يرياجي. كيما راكم تشوفوا هبطه بزاف كبيره سي اون غروس بونت لا فريمون لا بونت الي غيد مي سي با غراف. حنا رانا نسيو ونشوفوا كاسكو سافا دوني. انا على بالي بليك هنايا راح تاكل الماء بزاف
Alors ce qui fait que هنا ما شكيتش راح نزرع البذور هنايا. راح نزرع دي بلون. Je vais planter des plants pas des semis. راح نزرع شتلات باسكو الشتلات كي ندير الشتلات نقدر نباي ندير البايج ندير تبن ندير كوش تاع تبن كبيره باش لوميديتي تقعد. هذيك ليميد على بالي بليك الماء كتر كاع يهبط مي ليميديتي تقعد باش يقعد مشمخ تما ما يقعدش الشمس ما تضربوش ديريكت ما تيفابوراش. Ça veut dire qu'avec une bonne couche de paille, le bac va garder l'humidité et peut-être que ça va nous permettre d'économiser de l'eau. Alors là, parce que si on met des graines, si on met un bon paillage, il y a beaucoup de graines qui vont pas pouvoir percer le paillage. Alors il a des graines, il a des بذور ودرنا un grand paillage كاين بزاف بذور اللي ما يخرجوش من التبن ما يقدروش يخرجوا. Alors c'est pour ça que راني خيرت ندير دي بلون ندير شتلات كيما هنا كيما الهيك تاني كيما بون ماهيش هابطه كبيره بصح كوميم راهي هابطه. الوغ كيف البذور راح نديرهم غير الفوقا وهنا نديرو الشتلات ان شاء الله. هذه هي توجور. راح نكملو تاني نزيدو دي باك لتحت ان شاء الله. نزيدو دي باك لتحت نزيدو واحد هنا في الوسط تاني باذن الله. On va rajouter en bas des bacs et on va rajouter un ici. On espère pouvoir mettre une dizaine de bacs. رانا نتمناو ندير واحد 10 لي باك ان شاء الله. ها واحد من الماتيريال اللي استعملناه هذا باش نرقدو الحشيش. C'est le tonneau qu'on a utilisé pour coucher les herbes pour qu'il soit plus facile à faucher. Voilà, on va continuer. Le plus urgent, c'est de vraiment dégager les arbres pour pouvoir s'en occuper. Je vais vous montrer rapidement les outils qu'on a utilisés. نوري لكم rapidement الدوزن اللي استعملناهم. هاوليك هذه استعملناها